बंधु ए मो पुआ ना आए माँ तुम्हें पुआ तुम्हें कौटी थिल आ धन आए माँ तुम्हें कौटी थिल आ मो पिता वंचित न मरी जाइछि ना धन तू एते दिन जाए तू कौटी थिल रे धन मु तते खोजी खोजी पागल हो जाइतिले रे धन पागल हो जाइतिली सब जगू आज मो प्राण बंचाई कर तो सहित मोर साक्षात कराइले धन साक्षात कराइले तू ठीक अच्छी तो धन तोर किसी होनी तो ए सबल मौसा मोर मध्य थरे जीवन बजाई थिले जेते बेले मोर चेता फेरी थिला मु कोउठी थिली मु किछि जानि नाही किंतु जंगल मोर चेता फेरी थिला से मोर दुष्ट दुई जण मते मारी देबाकू चेष्टा करथिले ताहा कबलरु ए सबल मौसा मध्य मो जीवन रक्षा करथिले आउ तुमको मध्य से बंचे छंती मा हाँ रे धन चिरदिन पई हमें ऋणी हे जेबा एही सबल मौसा पाखरे ठीक अच्छी धन आम राज्य को जावाक चाहूच मते हाथ जोड़ी लज्जित करन रे बाबा अरे ना मौसा आम आपण पाखे चिरदिन ऋण हो जा ना ना तुम्हें होच राजघर मु गोटे सामान्य झाटी माटी कुड़िया रे बंचुथिबा सबर जाति मते प्रणाम करी लज्जित करनी रे बाबू अरे ना मौसा सेमिते नुहे आपण होचंती आम रक्षाकर्ता हमको रक्षा करिसंती तबे चाल रे बाबा चलंतु तो राज्य को नहीं छाड़ी दे आसुबी चलंतु चलो ना एते दिन जाए आमे एई राज्य राज सिंहासन रे उपभोग करी चली आसिलु ओ भड़जा छोटा पुणी बड़ हे सारी छी कौन कहूल मो पुओ गोटाए झील को लेकिन आसुछि ओ भड़जा ओ देखिबा पाउछ भल पाउछि ताहले मो तो वृद्धावस्था हे गला मामू भड़जा मो पुओटा को एठिकु डकाओ धूमधाम रे बाहाघर करेबी आइले ठीक अछि भणजा तू व्यस्त हुओ ना ठीक अछि एइना आसुथे भणजा
ପିତା ଚନ୍ଦନ ପିତା ଏ କିରଣ ପିତା ତୁ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଝିଅ ସାଥିରେ ମୋ ଘରକୁ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ମାନିବେନି। ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କୁଆଡ଼େ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପିତା ହେଲେ ବାବା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭଣଜା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ତ ତୁ ଟେନସନ୍ ମୁଁ ନେନା। ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବାବା, ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର କରିବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ସଖୀମାନେ, ଏଇ ଗାଁ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଲାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। ହଁ ଆମ ନାତି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆଉ ଭୋଜି ଭାତର ବି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ହଁ ଭଣଜା ଧୁମଧାମରେ ହବ। ଆଉ ସେଇ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କୁ କାହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇନ କି? ଭଣଜା ତାକୁ ତ 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमामि नमः तथा रामश्च सीता तथा दृष्टराष्ट्र सगन्धानि तथा नमश्च धरन्ति ओम स्वाहा 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 किरण स्वयं ओम स्वाहा 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 ବିବାହ ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପାଉଛି ତୁମ ଝିଅ। ବିବାହ ଏମିତି ହୁଏନି ବେ। ଏମିତି କ'ଣ ଆଜିକାଲି ତମେ ଦେଖିନ? ନାଇଁ ବେ ଆମ अबे ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛି, ପୁଅ ଭଲ ପାଉଛି, ମା ବାପା ଖାଲି बिना ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। पिताଙ୍କ बिना ଅନୁମତିରେ ତୁ ବାହା କେମିତି କରିପାରିବୁ? ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୋ ପୁଅ ତୋ ଭଳି ନୁହଁ। ତୁ ତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ତୋତେ ଧକ୍କା ଦେଲା, ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତୋର ମାଇଣ୍ଡଟା କାମ ଦେଉନି ବାବୁ। ନା ନା ମୁଁ ଧକ୍କା ଖାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଧରି ନେଇକି ଆସିଛ? ତୁ ପରା ଚନ୍ଦନର ଭଣଜା, ଏମାନେ କରିଥିଲୁ ଦେଖ ଆଜି ଭୋଗିବୁ ବେ। ଶୁଣ, ଶୁଣିବିନି ମୁଁ। ସତରେ ବାହା ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ଖାନା ସତରେ ଖାଇକି ଚାଲି ଯାଅ। ମାରିଛି ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ସମ୍ମତି କଲି, ମାରିଛି ତୁମ ପିତାକୁ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଛି ଏଇ କଥା ଶୁଣିବନି? ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଛୁ? ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ମୁଁ ଏକ ଭଦ୍ର ମଣିଷ, ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ। ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ନଥିଲେ। ନାହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ରାଣୀମା କାହାର କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ମୋତେ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ ରାଣୀମା ସତ କୁହ, ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗଟା କଲ, ସତରେ ମୁଁ ଏଇ ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲି? पापी माने तुम्हें मेरे कुकर्म करी मो स्वामी को मारी दे
ମୋ ପୁଅକୁ ଅନାଥ କରିଦେଲ। ଶେଷରେ ମୋ ସହିତ ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ମୋତେ ଶେଷରେ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲ। ସେଇଟା ତ ଶୁଣ ରାଣୀମା, ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲ ସେଇଟା କ'ଣ ସତ ଥିଲା ନା କିଏ କହିଥିଲା? ସେଇଟା କହିଥିଲା ଏ ଚକରା ଯୋଗୁଁ ଯେ ମୋ ସୁନାର ସଂସାର ମାମୁଁ। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ରାଜା, ତୁ କ'ଣ ୟାଙ୍କର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ହେଲେ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନା ମାମୁଁ, ରାଜା। ଏଇ କାହାଣୀର ଅସଲ ଖଳନାୟକ ହେଉଛି ତୁମେ। ରାଜା, ଭଲ ମଣିଷକୁ ଖରାପ ସଜେଇଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛି ମାମୁଁ। ଆରେ ନାଇଁ ଭଣଜା, ନାଇଁ। ମୁଁ କେମିତି ତୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବି ଭଣଜା? ଆରେ ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମିଛ? ଏଇଟା କ'ଣ ରାଣୀମା ସତରେ ମିଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ହେଲେ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ପ୍ରଥମେ। যে বাঁধুথিব পরমানন্দ তা মন্দ পাঞ্চন্তি গোবিন্দ। ସବଲ ମଉସା, ମୋର ଭଣଜାକେ ଠେସି ହେଲେ ମାମୁଁ, ମାମୁଁ ଏ କାହାଣୀ କାହିଁକି କଲ ମାମୁଁ? ଭଣଜା, ତୋର ଲାଗି ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ବିତି ତୋ ବର୍ମ ବୁଢ଼ାର। ନାଇଁ ମାମୁଁ, କେବଳ ଭୁଲ ତମର। କ'ଣ ପାଇଁ କଲ? ଏମିତି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ମାମୁଁ। ମାମୁଁ, ମୋତେ ମିଛରେ ମିଛରେ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଦେଲ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ୟେସ୍ କଲା ପରେ, ମଦ ମାଂସ ଖାଇଲା ପରେ ଏଇ ମାଡ଼। କ'ଣ କରିବା ମାମୁଁ? ଆମେ ଶୁଣ, ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ବି ଭୁଲ କରିବୁନି। ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଭଣଜା, ଶୁଣେ ଶୁଣେ। ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଛି, ପଳେଇବା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବମ୍ବେ, ବମ୍ବେରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଖକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତ ଦେଖେ। କ'ଣ ମାମୁଁ? ଶୁଣେ, ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଣେ। ହଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥା। ହଁ। ଏବେ ଭଣଜା, ମୁଁ କାଣା କହୁଛି, ମୁଁ ସତ ମାନି ନେଉଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫାଧାର କାର୍ଡ଼ରେ 80-60 ହେବାକୁ 2 ଦିନ ବାକି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କାଲକେ ମୁଇଁ
भत्ता पाई टिके जाई गरु देखमी यार अबे ऑनलाइन टिके कर्मी पठा यार आसी जिमी मोर भणजा के टिके नै करू मु लेखी पड़ी नहीं जाने मोर भणजा को टिके सांगे जे मुना सांगे मु तू चिंता भाई बे मैं भी गोटे मोर कालिया योजना नि पड़ला टाकी रे मैं आर थरे अप्लाई करबे मैं भी पलियाबी ना अबे एठी दिया जीव कालिया योजना बलिया योजना भत्ता मु देई के जीवी हमो आर कोन पाई जीबा पैसा एटी कालिया योजना सुभद्रा योजना आउ केते योजना सब अबे करला नहीं तो जीव दियो की योजना दबो आ मिठा खाइबो खाइबा हेले हमें जाई मु खाए ना हो चाचा से मन मु मिठार अभ्यास नहीं बा नहीं बे बढ़िया है मिठा रसगोल्ला नहीं नहीं मिठार मोर जमार पसंद न ताले कालिया योजना लगो मते टंका दरकार कालिया योजना दरकार नाटक करबा पाई बहुत पैसा दरकार कालिया योजना पुणी 9 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा योजना सेतिर किछि ए माननको देबे आउ ताले आस नहीं जीव अबे आसु तू सा बड़ जाजी बाजी ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ऑफिस बंद कर दबो साइड ସେମାନଙ୍କୁ ପିଠା ଯୋଜନା ବି ଆମେ ଆସିବୁ 2 दिन अबे अबे आ लुचि जाउ छु काई अबे लुचि जाउ छु काई सबर हमको क्षमा कर दो सतरे मो भिके पांड्यान भली सन्यासी हे जीवी आउ ए राज्य रे रहबी ने मो के राज्य को आसीबे ने सतरे सन्यासी हे जीवी मु 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 मजा मु मालकानगिरी को जीवी ए सेठी बहुत जंगल सन्त्रासवादी मन अछंती सेठी गले तते गोली बंध करे ढुसठास लाची देबे जीवनी रे बापा थाउ थाउ आज्ञा हमको छाड़ी दियो आज्ञा हमें हां छाड़ी दिया जीव आसु छु आज्ञा अरे अरे दुष्ट मान एक ही कर्म कलो ए हला बच्चे भजा तुई मामो कर्म जिन्नी करिछु फल पे बुझे ए कथा के सब बेले तुई कोथना रे हम राजा रानी को तुम्हें बोले हत्या कलो रे तार पाई हत्या करी तार पाई की कलो हम राजा रानी को तू बोले हत्या कलो रे की कलो रे तुम्हें की कलो तार पाई मुई राजा के पाई के ले जा केईटा टंका धन संपत्ति पाई तुम्हें मनीष मार ना खाइब बे खाइब बहुत देवी मिठा आस मिठा दिया जीव बे मिठा आया कलबल करी नहीं मारो मारबो बेले पूरा निपात करी भाई देव पचे आमे एतकी लोग गोलगोला ना मुई गोटे थर इनते गोलगोला करी करी राजा मते तड़ी देतिला आर गोलगोला करी नहीं मारो ट्रक चढ़ी दियो नेले आज्ञा मु आसे दे। आज्ञा सका मानला आज्ञा
ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଚାନ୍ଦିନୀ ସେହି ଆମ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର କିରଣକୁ ବାହା ହେଇସାରିଛି। ଆମେ ତା ପୁଅ ସେମିତି ନୁହେଁ, ତା ପୁଅକୁ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ମଉସା? ତୁ ଯଦି ଉଚିତ ମନେ କରୁ ମୁଁ ମନା କରିବି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଡାକ ବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଚାନ୍ଦିନୀ, ଏଇ ତ ଚାନ୍ଦିନୀ। ହଁ ପିତା। ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଅ, ବାହା ବି ତ ହେଇଛ, ହଁ ହେଲେ ପିତା। ଖୁସିରେ ରହିବ ରେ ବାବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଶବର ପଲ୍ଲୀକୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ପିତା। ଉଠ ମା। ଆରେ ଚାନ୍ଦିନୀ, ହେଲେ ମତେ ଭଲ ପାଇ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କହିପାରିଲ? ଆରେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବନି, ତୁମେ ବି ତ ମୋତେ ଭଉଣୀ କହିଥିଲ ନା। ସେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି। ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ, ମାନେ ମୋ ଶିକ୍ଷାକୁଳର ବନ୍ଧୁ କିରଣ। ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ରହିପାରିବ ନା? ହଁ, ମୁଁ ବି ତମର ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ସେ ବି ମୋର ଅତି ନିଜର ବନ୍ଧୁ। ତୁମ ବାହାଘର ଅବସରରେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମନେଇବା।